mahaya kini nga migulang ini sa ni Raquel o magulang ini nga si Raquel. Mimo ga pilbak sa gabiktima nini nga giputos kini sa dagang kini ga pulbura sa balas o ga gibutangan kini ga bato, gibutan kini sa kapapel. Dayon kini nga gibunal na to sa kapader. Inunggan nga mibusikat ang mao kini ga pilbak. So kakamo sa mong biktima aga nagrabihan kini sa mong insidente butang nga dali kini kidala na to sa Bayt Tambalan ang nato sa Northern Philippine Medical Center. Ipadayo pa kini obserbahan sa atong mga mananambal. O sa kabana gipatay sa tubangan mismo sa iya kasawa. Halos wad adog sa iya kini nga panimuot ang usa ka ginang human kini garkit anini nga bana nga gipatay sila ga mismo kaugalingong kabalay. Iya sa barangay Nuing, Jose Abad Santos, Davao del Sur, niya ito kabilabay nga kadlawon. Ila sa Davao, ila sa Jose Abad Santos sa pulis, ang mga biktima, mao nga si Jubin Dawa, 51 anyos, minyo kasataga kini kagpuyo, kini sa mong dapit. Tumala sa asawa nini nga ito sa kapulisan, nga natulog na pa sila nito higayuna, o kasi sila nga malakiayo, sa diha nga ito sila kalawag, sa diha ka namatikdan nini. Ang asawa ga dunay duha ka mga lalaki ang misulod nga to sila ga panimalay. Ug gadayon kini ka gitigba sa naasoy kini nga biktima o nga bana nini sa asawa. Basta mo pagpanigba sa nakita nini nga nagbuyod nga wa na kinabuhi ang mao nga biktima. Dali nga misibat ang mga suspektado bit-bit nini ang mahait nga hinagibang. At karon padayon pagyapong imbestigahan sa Jose Abad Santos Police Station ang kaso aron basayran ang motibo nini sa pagpatay sa naasoy biktima. 1.1 milyon shabu na kumpiska sa kapulisan. Nagakpan si Pegayo Joint Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 11. Entela Branch kini sa Davao City Police Office, San Pedro Police Station ug 305 Air Intelligence and Security Squadron ang duha kini. Ang duha ka big time na supplier o gas yapo kini sa barangay 8-A F2 District ng siyudad sa Davao. Madala una kini media sa hapon kagapon adlaw kini ka Martes na ilan na mao kini mga tulat na sila siya Monsor Osman o Kalipa alias sa Boom 32 anyos minyo ga negosyante kini o taga Bureau o usa kini ka taga Bureau of Fire nga si Fire Officer 2 Idnilin Solis Silumungsod alias Dalis na pulos residente kini sa Eden Street Michael Village Maaning Siyudad. Sigon kini sa PDEA 11 Director 3 Emerson Rosales na ang mga dinakpan na ilang kini nga gipalitan una o duha kini ka sako kini ka siya po nagatidad kini ka 50,000 o gadayon ilang kini nga gipang-aristo human kini nga nakadawat o nadawat ang mao kini nga mark money. Nakuha kini sa ilang kini ka posisyon nagalay pagka 24 ka mga sako kini ka siya po nga may balor kini ka 1 million. O kagababa bayba sa money o usa kini ka unit ka Toyota Corolla nga nagdala kini sa plate number UAC 379 na mao kini ila kini gigamit kini sa pagtransaksyon. O pa kini sa PDEA nga si Osman usa kini ka mga big time nga pusher nga nagadagan kini sa tibuok rehiyon. Ikalipay kini sa Davao City Acting Mayor Rodrigo Duterte ang malapuso kini ka nahimo kini sa tanang operate ka unit kini sa PDEA 11 o Davao City Police Office alang kini sa pagkawagtag kini sa ginadili ka druga sa Lakbayan. Anaakalo sa Regional Laboratory sa PDEA 11 agatada kini nga kumpiska kini mga druga alang kini sa eksaminasyon. Dahil masusop sa Riyas sa karon na mga dinakpan sa prison kini sa Davao City Police Office. Samtang kipasaka na kaso ng paglapas kini sa Section 5, 11, 26 o 28 sa Article 2 umos kini sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Droga na kumpiska kini sa pop session suspect na kasiba. Nakumpiska kini sa kapulisan. Ang upat ka mga pakiti kini ka siya po o droga kini ka para pernalya samtang nakasibat ang mga suspect kini sa pag-aristo human na sila nakapahigayon kini ka pop session sa Guerrero Street Barangay 24 Dasa C ning siyudad sa Davao. Padalas 10:30 kini sa nakalabayang gabi. Usa sa mga suspect nga nailan kini si PO3, nailan ni PO3 Marco Lito San sa Santa Ana Police Station nga si Ronald Barrios alias Dudong Taba.
42 anyos minyong residente kini sa nasgutang lugar. Subay kini sa kapulisan nga ila kini kag respondihan aga impormasyon na dunay nagapartisyon kini sa mga dapit panglit napantayan kini sa mga suspect nila kini kapag abot hinungdan nga nakaambak o nagkatibulaan sa mga nanibat nini ngadto sa wala masayri kini ka lugar hangtod nga nangahanaw na-recover nini ngadto kanila mga ilaga lugar mao ang mga droga sa mga balay nga ila kini gagi tuyupan kini sa Cebu nga gipanagihan kini ni Ronald Barrios sa ilado sa kini katulak sa mga dapit di kay nagkaroon nga kaso kini paglapas sa Republic Act 9165 bato kag Ronald Barrios o kaya kini mga kakaubanan. Duha na po ka babae ang nadakpan kini hipay gayong kapay bus operation. Kagol sa bilangguan ang sa Davao City Police Office. Aga dalawa kini ka babae nga baya natulak kini ka siya po human kini nga nadakpan. Padala sa 8:30 kagahapon sa buntag. Kailan ang mga sospitado sila si Ronlyn Bacquiao, 20 anyos dalaga nagpuyo kini sa Main Street, Barangay Umpaldi, Agdao, Liga Siyudad sa Davao. O siya Maginda sa Umay, 26 anyos, minyog nagpuyo kini sa Binungan na Beruela, Agusan del Sur. Mga nasigutan kini nga dinakpan pinaagi kini sa bypass operation sa mga operatiba sa Investigation Division and Management Branch sa DCPO sa Victoria's Air Times Beach, Matina, Aplaya. Nakuha sila aga usa kini kadako kini kapakiti ka Cebu kami balor kini 25,000 ka pesos o mark money o mga drug paraphernalia. Sumala niya Police Superintendent sa Antonio Rivera, hipi kini sa IDMB. Si Maginda, gikonsidera kini ka big time pusher na naglihok kini sa Davao Region, samtang si Ronaldin mao kini ilaha kini ka runner sa dakbayan sa Davao. Kasamtaga gagiandam na karon kaso kapag lapas kini sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug at 2002. Pasok kini sa mga dinakpan. Davao City Councilors gipatidunggan gipasalamatan kini ni Davao City ang Davao City Council sa pagpamunan ni Davao City Acting Mayor Vice Mayor Rudy Duterte ang tanan kini mga konsehal kini alang kini sa ilang kapag responsibilidad aron nga mamahimo kini malinawon ang selebrasyon kini sa 76 araw ng Davao niadtong milampayng adlaw. Gawa sa mga konsehal gipasalamatan usab sa opisyal aga tanan kini mga eskwelahan, NGOs ug uba pa kini mga grupo sa katawhan na nitambayayon kini nakigasadya kini sa selebrasyon tungod ko na dili kanila dili mahimo usab na sadya ang kadalanan sa dakbayan. Personal usab nga gihinabi ni Vice Mayor Duterte aga mga policewomen sa Station Hall tagapog adlaw og pasalamatan ini ang ila kini kakatakos isip pulis sa dakbayan o agapagabantay niini sa komunidad sa miagi kini nga selebrasyon sa araw ng Davao. 5 ka mga policewoman gipasidunggan kini sa guniang panlungsod. Pasalamatan gipasidunggan kini sa Davao City Council aga 5 kini ka mga policewoman. Ini sa mga siyudad atol kini sa regular session kagahapon sa hapon. Ang 5 ka mga pulis kini mao sila si PO3 Lilibit o Duhan Gohitya nga nakadestino kini sa Davao City Police Office Headquarters. Si PO3 Mariela Buntor Pilisyoso, si Police Officer kini sa Punawan Police Station. PO3 Raquel Bandialan Medina, Police Investigator sa Women's and Children Protection Desk sa Police Station 2, Baguio District ni Kadakbayan, si PO3 Gina Rabaca Pintigosa, din sa 15 anyos na sa 15 anyos na nagserbisyo kini sa destino kini sa nagkadiag parte kini sa mga police station ning Dakbayan sa Davao. O si PO3 Apiri Rosanna Ruiz isa na destino kini sa Women's and Children Protection Desk sa Station 10 Kalinan Police Station. Ang 5 ka mga nasigutan kini nga pulis mao kini pasidunggan kini isip outstanding nga policewoman sa Dakbayan nga gi-recognize kini sa ila kini katakos sa Davao City Police Office ni Chief Police Senior Superintendent Ronald de la Rosa. Dako sa pagpasalamat kini sa City Council sa mga nabuhat kini sa mga awarding mga pulis o malaumon kini nga masa palipunon pang ila kini nga determinasyon batok sa mga kriminal.
atong regional news. Ikan sa Maguindanao, patay ang usa kini ka mga suspect sa Maguindanao massacre samtang pituusap ka mga pulis. Ug usa ka sundalo ang nasamdan sa nahitabo kini ka panaging kwentro sa Sheriff Agwak, Maguindanao nitong milabay adlaw. Mao kini engkwentro tali kini sa usa ka private armed group ug tropa kini sa militar. Kapulisan lakip na ang National Bureau of Investigation NBI aga nahitabo kini sa sitio Kuloy, Barangay Lapok, Sheriff Agwak, Maguindanao. Ibutyag ni ERMM Police Regional Officer spokesperson Senior Superintendent Oscar Nantes. Iisyon nila sa kapulisan agawaran to Paris kaga Dato Dayanga ang patuan kapan disukol kini hinungdan sa paraga engkwentro nene. Patay siya patuan samtang samdan usa ka pito ka mga pulis ug usa kini ka sundalo. Lugar niya Nantes Bunit sa kapulisan nga duha kini ka kauban ni ang patuan ug itakda kini ipilawom kini sa investigasyon. Nakuha usab sa mga otoridad sa mga grupo ni ang patuan nga dusi ka mga tag-as kining matang sa pusil. Ug padayon pang investigasyon ni pagayon kini sa mga otoridad kalabot sa maong panghitabo. Bisan pagyapon sa Maguindanao, balik normal lang kahimtang o panginabuyan kini sa mga residente sa Sheriff Agwak. At sa Maguindanao, human nga nahitabong kagugo balik kini sa mga otoridad o private armed group. Kini ang mismo gi-confirma ni Sheriff Agwak Mayor Sahara ang patuan na balik na karon sa normal ang sitwasyon kini sa sitio Kuroy, Barangay Lapok. Kung asa na ka-enkwentro ang pipila ka mga membro kini sa private armed group o ang mga otoridad. Dito ni ang patuan na mibalik na karon ng tanan sa tagsatagsa nila ka mga panimalay o gagapipila ka mga residente kini sa Hikling, gumikan kini sa kahadlok na maayipit kini sa Kagubo. I-confirma na usab kini ni ang patuan nga usab sa mga babae nga sibilyan ang nasamdan kini sa maong nga panghitabo. Tungod ini gipangotayo na o gipangayo na ni ang patuan aga koordinasyon karon sa mga otoridad. Ug galiga moabli aga pag-aresto bisan kinsa mga high profile na suspect. Ila kini ka lugar aron kini nga maimbestigahan ang maong insidente. Sa malikayan ang aduna kini maangin ng mga sibilyan. 24/7 power guard sa Mindanao kulang paghapon. Ikan kini sa Cotabato City nag-operate aga 24/7 aga power guard sa Abuetes Power Corporation sa Mindanao apan nakasinati paghapon kini ka power shortage. Hindi aga mismo kini gi-confirma kini ni Terma Marine nga mao kini nga padagan kini sa Bard Suman nga nagkakulang og 333 megawatts aga supply sa kuryente sa Mindanao. Pipila ka mga lugar kay sa Mindanao ang nakasinati kini ga 8 ka oras kini ka pagka-brown out. Mikan kini sa power output sa hydroelectric plant partikular na kini sa Agos Bulangi o Lake Lanao. Sigon kini ni Terma Marine Chief Operating Officer Juby Batiken. Inahanglan nga nag-andam na backup power provided aron nga hangtod walay mapasidad o walay kapasidad ang power plant nga mahatag aga gikinahanglan ka supply kini sa kuryente mga electrical cooperative sa kasabtagan kini nga pagpangandam o mangandam na sila sa Bislod power plant. Aga Terma Marine nag-supply kini ka 200 megawatts gikan kini sa power barge nini sa Nasipit ga Agusan del Norte o ga Mako Compostela Valley Province. Tungkol ini gilauman usab kini ka madubli pa ang ila kini ka trabaho hangtod na sa umaabot pa nga major power plant sa tuig 2015. Makigiusa sa Earth Hour Kulay. Ikan kini sa Cotabato City paygayon ang Earth Hour karong umabot Marso 23 ning tuiga. Tungod ini giawag usab ni tiga dumala kini sa Cotabato Light and Power Company ang katawhan nga makigiusa kini sa paygayon kining Earth Hour. Bahin kini sa padayon kini nga pagaduso sa mao kini ka kumpanya sa responsable kini ka paggamit kini sa enerhiya. Kapairan nga mo kini ka pizza dungan kini sa paygayon kini ka pagpalanog
o dungan kini sa pagkapalo kini sa mga suga uban pa kini mga dikuryente kini mga gamit sa tibuok kalibutan. Sigon ni Kulay sa Vice President o Presidenta Manager Chris Pirulino, matagan o gayon aga kalibutan na pinagi kini sa Earth Hour isip paghahatag o importansya sa mga kabataan o sa mga sunod pang henerasyon. Aga Cotabato Light sa membro sa Apoitis Power Group o kamo ay nagkasupply kini sa kuryente sa siyudad sa Cotabato o sa pipila ka mga barangay sa Dato Odin, Sensuat o Sultan Kudarat sa Mindanao. 70 ka hektarya nga reforestation tutukan sa gobyerno. Dito sa Coronadal City, tutukan sa mukabat sa kapin 70 ka hektarya kini luna sa duha ka mga lugar kini sa South Cotabato, Sultan Kudarat alang kini sa reforestation program sa Alam Valley Landscape Development Alliance. Ibutya ni Roger Acosta, project manager kini sa Sultan Kudarat nga partikular nila kini tutukan aga pagbalik kini sa kalasangan sa barangay Nimo sa Esperanza, Sultan Kudarat o barangay Puti sa Norala, South Cotabato. Nataptagan usab nga gimugna aga memorandum of agreement tali kini sa Ablada sa pakigalayon kini sa mga lokal nga kagamanan aron kini nga mapadali o gamas sa maayo aga pagpatuman niini. Aga proyekto kabahin kini sa padayon kini nga reforestation sa Oplan Resource Management o sa programang Ablada. Pagkapili ka pilot site kini sa Sokot di Kalipay sa Coronadal City gikalipay mismo ni Gobernador Arthur Pingoy Jr. Aga pagkapili kini sa South Cotabato isi pilot site kini sa pagkapatuman sa Philippine Rural Development Program sa Department of Agriculture kon DA sigod kini si Gobernador Pingoy napili ang modelo sa PRDR gumikan kini sa Kalampusan sa pagpatuman sa mao kini ka programa. Aga PRDP masagi palapdan kini sa serbisyo o bersyon sa Mindanao Rural Development Program na gipatuman kini kalaki pag 200,000 to 200,000 ka mga munisipyo sa tanan kini mga probinsya sa unom sa rehiyon kini sa tibuok Mindanao. O kainumduman nga naguna sa South Cotabato ang 27 ka mga probinsya sa tibuok Mindanao sa pagpatuman kini sa programa o fund disbursement. Kasugdad aga pagpatuman sa unong kini ka tuig nga PRDP sa umaabot pang Agosto. Sa palitang nasyonal, napulo ka mga pulis ipantaktak sa serbisyo sa PNP Chief Police Director General Alan Purisima. Ang napulo kini ang mga pulis bahin kini sa gipatuman nga one strike policy and no take policy bahin sa illegal na sugal. Sumala ka PNP spokesperson Chief Superintendent Generoso Serbo. Ilang kuban sa 5 ka mga pulis sa Community Precinct Commander o 5 kini ka mga intelligence officer aga natakta kini sa ilang kini ka pwesto tungod kini sa wala magpapakdag na illegal kini ka sugal sa ilang area of responsibility. Mga negosyante miangal na ang dagang kini mga negosyante kini sa mga lulupyo sa General Santos City o mga kasikbit nga bahay sa mga lugar nga naa kini sa reduction sa South Cotabato Electric Cooperative. Tungod ni sa taas kini nga brownout kini gumikan kaya nalugi ng ilang kini mga negosyo gawas kini sa init kini nga panahon ilabi na gyud aga summer season karon. Inundal nga daghan kini nangutana karon kung kano sa masagad ug sulban aga pa kini nga problema sa brownout. Sa pagkakaroon pa dayon pagyapon nga nagatindog og coal fire power plant sa Sarangani Apan sa tuig 2015 pa kini mag-operate. Nagapasabot sa mga duha ka mga tuig pa aga pabuton una kini makatabang sa duga pang power shortage. Kabanay sa sumusunod ni Kiram Mihangyo. Mihangyo ang kabanay kini sa napriso kini mga sumusunod sa pamilya kini Kiram sa hukmanan kini sa tawi-tawi nga paobserban nila kini ka piyansa sa giatubang ini nga kaso kabay kini sa Sabay Stand-Up
sumala nila nga di nila kaya mabayad sa dako kini ka kantidad tungod kay di gikan sa adunahan ang ilang pamilya nga detiner kini sa sumusunod pa na ni Kiram. Nasayran nga gikan kini sa mga probinsya sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o Sambuanga City ang mga naprito kini nga mga miyembro kini sa Sultanate of Sulu nagi panguluhan kini dato panglima sa Bandal Idi Idis. Dili mamahimong QC o pilian sa trabaho ang mga bago kini kagraduar o gagatong mga jobless o walay mga trabaho kini aga panawagan sa Department of Labor and Employment Condole sa mga bago kini mga graduate kini ka jobless kini sa na dili kini angay nga mamili kini ka trabaho karong summer season. Sigon kini ni Labor Secretary Rosalinda Baldos bana-banaa kini nga moabot sa 2.8 million ang mga tao kining tambay nungdan kini nga angayang dawaton sa mga naisgutan kini mga unang nga trabaho ang gitanya kanila nga dili kini mahimong nga pilian among trabaho. Dugang pa sa mga kalihim nga multo sa mga walay trabaho sa Pilipinas ang anaa karon sa edad nga 15 anyos hangtod sa 24 anyos o mukabat kini sa 49.3% or 1.427 milyon. Sa mao kining ihap 488 na nini ang mga college graduate nga mga nahumang nga kurso nagadili usab kini makadiman. Tambagan usab kini ni Baldos nga aga wala kini trabaho nga dili mahimong pilian o mupailawom sa ilamang kini sa pagabantay sa Technical Education and Skill Development Authorities. Aron kini makapangita kini panginabuhian o ilang inadlaw-adlaw nga makaon. Sa balitang international, Pope Francis wala pa masugdan aga magbasa kini sa secret report sa Vatican. Ikan kini sa Vatican City. Wala pa masugdan aga pagbasa ni Pope Francis aga top secret report kini nagibilin kaniya sa iya kini predecessor or predecessor na si Emeritus Pope Benedict XVI. Agresgutan kini ka report resulta kini sa investigasyon kalabot kini sa pagdalik sa mga sensitibo kini dokumento sa Vatican. Sigon pa kini sa Vatican spokesman na bisan na kini sa pag-amping ni Pope Francis aga report apan na busy aga Santo Papa kini hinungdan na wala niya kini gidali aga pagtuon sa mga report. Hinungduman nga niadto damiagi nga tuig nahukman na guilty aga butler ni Benedict kalabot kini sa Batilik skandal nga nitay o kini sa Vatican. O sa balitang sports, Marquez target nga masungkit ang ikalima niyang world title. Decidido karon ang Mexican fighter nga si Juan Manuel Marquez nga masungkit niya ang ikalima kining world title boxing luyon nini sa wala pa kasiguruhan kung kakinsa giya gasunod nini nga mga encuentro. Sigon ni Marquez nga target niya nga masakmit ang WBO welterweight title. Dugang pa sa boksingero nakuha na unta niya na WBO welterweight title kung wala gipamuran sa mga hurado. Si Pacquiao sila kini kapanagsangka niya itong Nobyembre 2011. Kanumduman nga away niya itong 2011 nakataya ang WBO welterweight title. Nagihuktan ganiato ni Pacquiao. Samtang walay bakus usab nga nakataya. Kanimo kini kapanagsangka ni Pacquiao ga Marquez niya itong December 2012 kung asa gipatulog sa Mexican fighter ang Filipino champion si Manny Pacquiao. Sa pagkakaroon, gihuktan pa ni Timothy Bradley ang WBO welterweight belt human nga gipildi si Pacquiao niya itong 2012. Sa balita nga showbiz, Lucy Torres gipalagpot kini sa Supreme Court isip kongresista. Hingpit na nga gipalagpot sa Supreme Court si Representative Lucy Torres Gomez isip kongresista sa probinsya kini sa Ormoc, Leyte. Kini human nga gideklara kini sa mga hurado kini nga dili balido aga paghulit ni Mrs. Torres sa iyang gabanan nini nga si Richard Gomez isip kandidato niya 2010 eleksyon. Sa
feedback sa session sa Supreme Court, pito ka mga maestrado, aga mi boto kini nga pabor pagkapalagpot kagaturis, isip kini kongresista sa mga upat, aga mi kontra o gaupat usap ang absente, ang abstain. Lakit kini sa mi pabor, mao sila siya Justice Estela Perlas Bernabe, nga mao kini nga may sulat kini nga desisyon. Chief Justice Maria Lourdes Ferino, Justice Martin Villarama, Jose Perez Bienvenido Reyes o Marbit Leonin. Supak usab sila ga Justice Teresita Leonardo de Castro, Mariano del Castillo, Roberto Abad o Jose Mendoza, samtang mi abstain usab sila Presbitero Velasco, Arturo Breon, Diosdado Peralta o Lucas Bersamin. Una nang i-question kini ni Silverio Tagolino aga subsession ni Lucy Torres kaga Gomez nga una na nga di gidiskwalipika sa kumilik tungod kay dili residente sa maong dapit. O sa total 30 minutos nga pagbalita, dalit kaninyo sa RPA News Watch. Ako kini inyong tigbalita ni Ning Orasa, Romel Pastoral May Buntag.